All right, welcome everyone. Welcome almal. Dankie vir julle tyd. We've got a big milestone this weekend. Toyota Cheetahs versus Western Province. First important thing, kickoff time is now at 1 o'clock and at 3 anymore. It's due to URC quarterfinals, and we had to move up or earlier to accommodate time on Super Sport. So the kickoff is now at 1. And then a big milestone this weekend for Robert Ebersohn. He'll be playing his 100th game for the Cheetahs in a Cheetah jersey. He's actually played a lot more, but some of his other caps, I'll send you details about that, was for the Super Rugby, the Central Cheetah franchise. So he's been here for a long time. And then our captain, Victor Sekekete, will be running onto the field in his 50th match. I'm going to give give Johan, Morgan, and Samantha's here with me in the room. So I'm going to give them opportunity to ask questions first, and then we'll go to Zoom. Table is open. Robert, if I can spoke about it a little bit early in the week, but I'm sure going through the Wandelgange and you see all these pictures, it brings back memories of a long career here at the Cheetahs, and perhaps that Currie Cup title is still that one thing that's you as a player you're looking for on a personal level. Yeah, it is. It's been a long career. It's 15 years. I started in 2008, and then I left at 13 and came back 2 years ago. So it's been a while. Yes, of course, I always play to win and always play. So it will be great to have a title. But for me, it's just a special moment, Morgan. It's just really a special moment. It's it's like it's hard to say. It's like a childhood dream, growing up. For me, the day I got married was special. When I got my kids was special. But I never, as a young boy, grew up dreaming about that day. I dreamed of playing for the Cheetahs with my brother, and I still remember the day, the first time I played on the stadium. I came here with my dad to watch the first game. So it's special for me. It's my childhood dream to play for this union and to play 100 caps for this union. It's just a special moment. Robert, het is nou nie 'n vrystaanwedstryd gewees, maar daai wedstryd in Crusaders, dis seker een van die hoogste punte van jou loopbaan wat jy en Sias eintlik die game. Ja, dit was 'n mooi game. Mooi om as jy speel dan dink jy nie is so mooi nie. Jy na die tyd jy oor kyk dan lyk hy mooi en dit lyk nice. En dit was spesiaal. Ons het Sias 3 gedruk op die einde en ek het 3 gedruk, en dit was 'n goeie span wat ons teen gespeel het. So great memory. Maar daar's baie ander games wat ook vir my lekker was. Daar was baie games wat ons verloor het wat vir my lekker was. Dis snaaks, ou dink altyd van die kant af, ja, dit is nie lekker nie, maar vir my baie keer in die week is dit net lekker. Dit is maar lekker om hier te wees, lekker om te oefen saam met die ouens. Baie keer in die gym net die van om te lag saam met baie ouens is vir my van. So ja, daar is memories wat uitstaan, maar vir my is dit maar dis 'n groot ding, is 'n groot deel van my lewe eintlik, maar rugby en sal seker altyd wees. Jy onthou jou wedstryde presies in Frankryk. Ek weet Castries is ja, so dis 'n ander punt as ek dit kan opbring. Dit was my baie sleg geweest. Ek het vir Kast 97 game, 97 games gespeel en toe kom COVID. Daar was 10 wedstryde oor van die seisoen. En ons het 6 wegwedstryde gehad, waarvan hulle altyd die foreign spelers op die weg was. So ek was seker vir ek het nog my vrou gesê, ek gaan maklik 100 kry, 6 wedstryde. En toe ons maandag by die oefening kom, toe roep ons aan, sê hulle, hoor, hier's 'n virus nou wat uitbreek. En die ouens nog gelag en gedink, hoor, nou hy's onmoontlik. En ja, my kontrak het klaar gemaak, so ek kan nie daai 3 wedstryde gespeel het nie. So dit was my hartseer. By Montpellier het ek 50 gespeel, ek 54 games vir Montpellier gespeel. Ek het 50 Super Rugby games, 58 Super Rugby games en dan is hier 24, so het was 'n kort stint gewees. Ek het hier eintlik hoekom ek gaan het is vir die paspoort. So ons is in die proses om ons paspoort te kry en my kontrak het klaar gemaak in COVID by Kast. En toe moes ons besluit, kom ons terug hiernatoe of bly ons, en toe sê ons maar ons moet nog wag vir die paspoort. Ek kan nie die land verlaat nie, en toe wil ek nie net daar sit nie. Toe sê ek, kom ek gaan jol vir die klub vervang, en dit was my lekker ook. Dis ook, ek het 'n paar great memories daar. Goeie ouens. Maar hoogtepunt 2013 Springbok groep. Jy het daai baadjie gehad, maar ek kon hom nooit aantrek nie. Waar is daai baadjie? Ek het hom, hy's in my kas, en ek het al 'n praatjie gaan gee by 'n skool. Ek was laas jaar by Grey se eerste span, het 2 wedstryde verloor, en ek het met my baadjie en my hemp gegaan, my baadjie oor my arm gegaan, en my praatjie het gaan oor jou identiteit. Wat is jou identiteit? En vir my was dit
ek het hierdie baadjie, maar ek mag hom nie aantrek nie, maar dit is deel van wie ek is. En ek moes dit ook aanvaar, dit was 'n baie slegte ding, en ek het hom nog nooit aangetrek, ek sal nooit. Wat is die naaste wat jy in speelkans was? Ek het vir jou gesê, dalk miskien die game, dalk miskien. Waar by die Springbokke? Ja, dit was naby. Dit was op die Woensdag of so het John de Villiers was eintlik maar die hele tyd, hy het nie saam geoefen nie, hy was so Dinsdag, Woensdag en Anneke Meyer het gesê, luister, as John nie reg is nie, dan is hy op die bank, maar ons gaan alles doen wat ons kan. Hy is die kaptein gewees, so hy het nie geoefen tot ek dink die donderdag nie, en toe op die donderdag te sê nie, hy is reg gespeel en ja, ek het dit nie gespeel nie. Sorry, just last from me. Now you had a big hiatus between your stints here at the Cheetahs. What is the biggest difference in that side that you left in 2013 and the one you came back to a couple of years now? Ja, dis funny, want ek bly Charles ook hier, so al 158 wedstryde wat ek dan al gespeel het vir die Vrystaat, was Charles en Hawies betrokke. Hy het elkeen van hulle gesien. Hawies het elkeen gesien. So dis funny hoe daai breek tussenin wat ek weg was. Charles was hier, so Hawies was weg en toe teruggekom, maar hulle was betrokke met elkeen van daai wedstryde en dis vir my special om dit nou hierdie game te speel en hierdie oomblik te geniet saam met hulle ook. Ja, weet jy, was daar seker 'n paar goeters wat verander het en goed wat die party gesigte wat dieselfde gebly het, Mel wat nog hier is en maar ja, ek dink dis vir my lekker weer om terug te kom. Dit is my se Bloemfontein sal altyd my huis bly en dit was my net lekker om weer vir die vroue speel. Dis my lekker om uit te draf hierso, maar dit sal altyd vir my spesiaal wees om uit te draf en voor my mense en voor my familie. Dis wat ek het baie game, ek het nou sê meer as 100 games in Frankryk gespeel, maar ek het baie keer uitgedraf daar en so niemand. Daar's niemand wat vir jou kyk, niemand wat in die paviljoen sit nie, niemand wat jou support nie. Daar's pelle of so wat jy maar gemaak het wat jy vir 'n jaar of so ken, maar as nie jy speel vir niemand nie eintlik. I want to touch on just the 2013 year. You said now. I remember Rob when he came onto the scene. The thing that made him really good as a centre was that ability to stay before the contact and these little offloads. And at training today, well, I saw glimpses of that again. It was the old Rob that made him really good, really tough to defend against, and a really robust player. And you talked about the 2013 year. I think that was a dream team for Free State Rugby. If you think about the names that came through it, Koenie Oosthuizen and Adrian Strauss and W.P. Nel and Lou de Jager and Heinrich Rousseau and Philip van der Walt and Lapis Lawaskagni and Johan Goos and Willie Leroux, Raymond Rule. So it was a really big team, and the first time in the history of Free State Rugby that they got through to the quarterfinals of a Super Rugby competition. And of course, through that, the Oaks went on to become internationals, and Rob was also part of that setup. So that was quite nice memories. You know, there's of course Piet van Zyl and Trevor Newconi. Yeah, of course. Laurens Adriaanse te spring ook. Yeah. And this weekend's game, does it suit you guys kicking off a little bit earlier, or would you have preferred the late afternoon game? At least it'll probably be lunch at the end of the game for the guys. It's a tough one. I mean, we've been away from Bloom as well for quite a while playing in Europe. So I don't know if we're that used to the altitude anymore. And I think throughout the URC competition, a lot of people keep on referring back to this team should do well at altitude. But you think about it, they don't play at altitude that much because you're away from home so many times. So you've got 2 training sessions that you back at home and then you play at altitude. So 3 o'clock would have been nice, but there's not really a big difference. We do our training sessions normally at around about 1:30, so it's in the time that we train at. It's better than the night games. It's a bit damp, the game last week, especially the pitch in the Cape Town Stadium is not great, and you could see it last week as well with the Bulls province game before it's pretty wet, so we prefer it when it's drier, like the handling a bit easier. Robert, hoe lank mag voel jy? Hoe lank wil jy nog speel? Ja, ek weet nie, party dae voel dit môre, ander dae voel dit ek kan nog gaan vir 2-3 jaar. Dis lekker dat ou soos Rowan en Skaap nog hier is. So hulle stel die bar lekker hoog. Ja, ek dink dit sou ek was al in 'n span wat ek 'n 40ste verjaarsdag gevier het in by Kast, was 'n Fijiaan.
maar dit sal lekker wees om volgende jaar 40ste. Dit my jong voel so. Ek voel He's just signed a new 3-year deal. Die kontrak is Ja, dit nog Ja, my kontrak is nog 'n maand, so 2 maande dan sê ek. is die Ja, einde Junie is my kontrak klaar. maar jy sal nog Ek wil bitter graag ja. So Robert, jy het nou gesê dat jy in Europa was, al baie keer niemand wat vir jou kom kyk het, maar hierdie naweek gaan anders wees. ja, Ronel, dankie. Ek wil vir die Vrystaat Rugby sê dankie vir jou vir al jou moeite. Om te gereël het om al my familie ook hier te hê en ja, my broer kom kyk ook, so ek's bly oor dit en my ma en ja, dankie. Lekker om familie by jou te hê. Ja, gaan lekker wees. I think Rob also said when he came back, I remember the first thing he said to me was that he was so excited to see the Harleys again. No, seriously, before the first game that he played again, he said, I cannot wait to hear those Harleys and run out in front of the Harleys. And I think Ja. it's something special here at the Free State Stadium. Ja, dis special. Ek weet dit dis special. Ek het daar's 'n sitplek waar my oupa altyd gesit het. Ek kyk nou nog as ek uitdraf van check ek waar hy gesit. Hy was dood in die tyd toe ek nou met COVID weg was. Maar ek weet presies waar hy gesit het. So ek sal baie keer uitdraf en check ek waar hy gesit het. Hulle het losiekaart of seisoenkaart, nie losiekaart, hulle het seisoenkaartjie gehad. So dis 'n spesiale plek vir my. Dit sal maar altyd wees. iets oor die wedstryd, die deelbeserings wat daar was. Aan ons 2-3 weke, hoe lyk John? So Andre was gister vir 'n scan gewees, en hulle wag vir 'n tweede opinie. So hy sê dit is great nuus as jy vir 'n tweede opinie wag. Dit beteken hulle kon nie duidelik gesien het daar's iets af nie. En hy sê dit snaaks, hy voel ongemak met tye en ander kere voel hy weer alright. So ons wag vir die tweede opinie wat kom. Hoopelik is dit die ander beserings wat ons gehad het. Ons het in Friedelsen is baie erg en hy is vandag terug gewees en is hy nou gewees. Marnus. Ja, hy is vandag terug as hy gedink het. So dit ons hoop vir die beste. Maar Johnny kan speel die naweek. Ja, hy gaan nie die naweek kan speel nie en Arnos dit klink ook beter as wat ons oorspronklik gedink het. So ons hy behoort reg te wees. Ek weet nie wanneer nie, maar Hy sê dit weer. ek het ook gehoor hy sê dit. So 10 in 3 maande. On that though, it must be good to have Friedel back because I think he's a bit of an ingredient that you guys have missed, especially in the last couple of games. Really good ball carrier. Gets us over the advantage line. Maybe something that we've kind of lacked. We missed that physicality that he brings to the game. In the European Challenge, he was the most dominant tackler in the competition. And I think he was ranked in the top 10 with his ball carries in the 4 games that we played. So that's obviously a huge part of the game, is someone to get you over the gain line. And we're looking forward to having him back. And Lawrence Victor, this is probably an opportunity for him with Arnold's out again, for him to start making a bit of a step up. You can see there's potential, but still very raw. Yeah, of course. I mean, we all know tight heads take a lot of time to develop. But just watching him on the training field, there's something special. I know they call him, is it Small Cooney or Small Shrek or whatever they call him, referencing to Cooney Westhuizen with his ability. He's really quick off the mark. He's quick for a big guy, which is obviously something nice to bring that extra little ball carrying ability. And but scrumming is always going to be tough. We did well in the scrum against Province the last game that we played against them. We managed to force a couple of penalties there, and also the game against the Griffins. I think they've got a strong pack. We did well against them, so it's probably a good opportunity for Lawrence to get some experience. Iets oor die wedstryd, weet jy eens bietjie op kurwe? Ja, kyk, hulle was flippend goed geweest in die bulle. Die bulle het baie foute gemaak in daai game. Maar WP se defense kom hard. So dit force jou in errors in, maar daar's geleenthede rondom dit ook. As hy 'n bietjie slimmer speel en dit is al maniere om dit te kom. Maar ja, dit was 'n taai game gewees ons in die Kaap. Dit was 70 minute, toe was ons nog agter gewees met 2 punte en daai laaste 10 minute het ons 'n paar penalties gekry wat ons kon set piece toe gegaan het en die bal 3 gedruk het op die einde, maar dit hulle het regtig goeie spelers, regtig 'n goeie diepte en met die experience wat hulle het meng mee. Ek dink Blommetjies behoort vir hulle te speel Saterdag en Jean-Luc wat
Ek dink hy's nog jonk, maar ek het gehoor hy's ek dink 29 of iets, so hy bring 'n bietjie experience na die 10 channel toe en ook unpredictability, as so 'n woord is. Hy bring dit definitief. Klein skoppietjies wat hy nie verwag nie en so dit gaan ons job wees om hom onder pressure te sit. Okay. Wat sê nou gaan ons na Zoom, Jan? Dankie Renel, Robert Shaw. Robert, ek gaan nou maar vra dat jy net herhaal iets wat jy vroeër gesê het in Afrikaans. Robert, we know you spoke a lot about the game and what the stadium and that means for you. But there is the fact about your Springbok, the squad, the fact that you can't wear the blazer. What does it mean having that? And if you can just talk to us about your goals going forward around about, I mean, obviously everybody dreams of actually running on, but around about that blazer and the fact that you can't wear it. Hello, Jan. Sorry, do you want me to say it in Afrikaans? You said to No, repeat it in sorry, Afrikaans or apologies. English? Yeah, in English, the whole blazer thing that you said in Afrikaans, if you can just repeat it in English for me. Okay. And what it means for you. So you're talking about the Springbok blazer, eh? Is that Correct, right? correct. Okay. Yeah, so in 2013, I was very privileged to be part of the Springbok squad. Unfortunately, I didn't get a chance to play, but I got a blazer for being a squad member, I guess. I never got capped, never got a jersey, but I got kit with my name on it and a tie and a white shirt and a blazer. But I was never allowed to put this blazer on because I wasn't capped. So you had to wear this blazer around over your arm to the games, and then the non-playing squad would sit on the side and watch the game. So they told me I can keep the blazer, but I'm not allowed to wear it. Now, obviously, when you get home, no one would look, and you can go and look at yourself in the mirror and put it on. But I promise you, I've never put it on, and out of respect for the Springbok, I will never put it on. It was difficult for me because I had to make peace with that's my identity and it's part of me, someone who would have never played for the Springboks. And yeah, I had to deal with that and figure out who am I, what do I stand for, what do I represent as a man. And it helped me a lot. It helped me grow as a person, and yeah, it helped me to form my identity. And can you use that? Do you use that as to motivate people to accept what, the cards that you're dealt with? 100%. I have actually. I've done a couple of inspirational talks. I like to do that. I like to go to schools. I like to go to events, manne-aande, what you have it. And I've definitely used it, especially with young boys today who struggle with identity and struggle with to keeping up with the Joneses, try to fit in, try to always win and be better and be something maybe that you're not comfortable with, or do something you're not comfortable with, and to come to terms with who you are and what you stand for and what you believe in. A lot of times you decide who you are and what forms you, but other times we don't have a choice. Some stuff happens in our life that we don't have a choice over, and we got to use that to form us and decide how it's going to form us. Thank you very much. Thank you. Percy? Jy kan gaan. Ronel, ek sê veel baie dankie Ronel. Good afternoon gentlemen. Goeiemôre meneere. Hallo. Robert, ek gaan nou weer terug na Afrikaans gaan vanaand. Ek wil net vanaand vra, my kollega het nou op jou gevra die vraag in Engels. Ek wil net vra, die klank was nie baie goed gewees in die begin gewees toe jy saam met Johan gepraat het nie. Raak genoeg die kwessie rondom jou 2013 jaar, hoekom dit so 'n spesiale jaar? Of interessant kan ek dan vra, as jy enigstens bitter oor hy 2013 jaar? Sê wie is ek enigstens bitter oor die 2013 jaar? Ja, bitter is 'n sterk woord, ongelukkig. Ja, ongelukkig oor die 2013 jaar. Nee, Percy, ek is glad nie bitter of ongelukkig oor enige van my rugbyjare nie. Inteendeel, ek is ja, ek sien spyt oor enige besluite wat ek al gemaak het, of ek is gelukkig. Ek dink dit was 'n goeie jaar, dit was 'n lekker jaar vir my by die Vrystaat, en dit was ook 'n jaar wat ek moes totsiens gesê het, waar ek 'n skuif gemaak het om Montpellier toe te gaan vir 3 jaar.
en toe van daar af kas toe gaan het vir 4 jaar en toe nog 'n jaar Bezier en toe na 7 jaar teruggekom het en as ek weer kon gekies het sal ek dit oorgedoen het. Dieselfde soos ek nou gedoen het. So ek's baie happy met hoe my loopbaan uitgedraai het. Baie gelukkig hoe dit was. Ek sou niks verander het tot nou toe nie en ek is ja, ek sien uit om Saterdag my 100ste wedstryd te speel en dit te geniet. En toe laaste vraag, herhaal gou die deel wat jy in Engels gesê het oor wat gelei het tot jou wat uiteindelik in die groep gekies is en hoe dinge verloop het in 2013 wat die Springbok kan betref. So in 2013 I was lucky In Afrikaans asseblief. 2013 was ek gelukkig genoeg om gekies te word vir die Springbok groep wat dit is nie 'n toergroep nie, ons het 3 wedstryde in Suid-Afrika gespeel maar ongelukkig was ek nooit op die veld gewees nie. Ek het wel Springbok baadjie gekry wat ek nie mag aangetrek het nie. En ek het hom nog nooit aangetrek nie uit respek vir die Springbokke en ek het hom in my kas, maar dit was 'n tyd vir my moeilik geweest om te aanvaar. Ek het nooit vir die Springbok gespeel nie maar ek het dit deel van my lewe gemaak en vrede daarmee gemaak en ek gebruik dit vandag baie om mense te motiveer oor wie jou identiteit is en wat jou vorm in die lewe en jou identiteit. Dan my laaste vraag, as ek reg gehoor het, jy gesê jou kontrak maak einde Junie maak dit klaar. Hierdie naweek kom julle teen die Westelike provinsie te staan, redelike 'n deftige span, tans 4de op die punte leer, 'n span wat ook 'n ryk geskiedenis het. Julle sal natuurlik elke wedstryd wat jy nou speel, wil jy natuurlik op 'n hoë noot afeindig. Ja, verseker, elke wedstryd wat ek speel is my spesiaal. Elke wedstryd ek het maar daai persoonlikheid wat ek commit en eintlik onvoorwaardelik tot die groep, omdat ek maar van kleins af 'n groep mense is en half maar in 'n groep groot geword het. So my eie commitment sal ek nooit doubt nie. En ek glo die ouens wat my goed ken sal dit ook nooit betwyfel nie. So ja, natuurlik, ek sal tot die dag wat ek ophou speel 100% vir elke wedstryd gee. Robert, ek vra my laaste, ek weet seker op my feite, wiskunde is my sterkpunt nie. Ek maak maar staat op Wikipedia by oomblik hier. Hoe oud is jy op oomblik nou meneer van Wikipedia sê my jy is 34 jaar oud? Ja, dis korrek. Wikipedia is nie altyd reg nie, maar hy's daar so reg. En ek vra met seker te maak van jy het net gepraat van jy wil graag 'n 40ste verjaarsdag bywoon meneer. Ja, nie my eie een nie. Roan Pinaar en Skalk Ferreira sal dan albei volgende jaar 40 word. So dit sal vir my dan 'n voorreg wees om nog hier te wees vir nog 'n jaar om hulle 40-jarige verjaarsdag saam met hulle te vier. En hoekom sê die Cheetahs jy speel in jou 100ste wedstryd? Ek weet Ronald gesê hy gaan waarskynlik ons feite stuur, maar jy praat ook van 158. Ja, so 58 games was Super Rugby geweest. So die Super Rugby was ons nou maar die franchise waar die Griek was en die Griffins half deel was van die franchise. En hulle het toe later eers, dis toe ek weg was, 2016, 2017 rond, het dit toe verander dat Griffins en Griek was nie meer deel is van die franchise nie en daai wedstryde tel Super Rugby, maar op hede is dit dan nou nie tel daai wedstryde dan nou nie vir my nie. Dit sal dan nou 100 wedstryde wees wat Vrystaat Games, so dit sal alles Currie Cup saam met hierdie EPCR saam met Toyota Challenge Cup. 100 van hulle en dan 58 van die Super Rugby. Manne baie dankie. Ronald, baie dankie. Dankie, Percy. Dankie. SABC? Any questions? Julle reg. Now repeat everything in French. Hy het dit kan doen, nee. Baie dankie. Ons skiet vir Percy, is jou hand nog op? Ronald, kan jy vra, jy sê ons 'n video recording stuur asseblief. Ja, ek sal. Maak so. Ek sê vir baie dankie. Die Vrydag die span uit. Dankie. Dis reg.